guys! Today we're going to Roblox. Now you can add me, but now let's play Global Garden. Hey, let's play Global Garden. Yes, I guess you, man. You good, man? Yeah, I'm good though. Haha. Di ba no agad go agad? No agad po agad. Bro! This not go agad. Can you shut the fuck up? This no agaw ko alage. This no go agale. Shut Come up. on. Huwag ka na nga. Kamo na rin. Diba? Huwag ka na mag-English. Kamo na rin. Alago ade. Oh my na. Oh my! Ito ka bukas ko, Chief. What Oh the? my. Nga, nagpalit lang ako eh. Bro, why I just... Hindi ko naman pinalit Ngayon mo. Nagpalit lang ako. Uy, hindi naman ako nagpalit Hindi nga. Balik ka na. Wait lang. Nag-leave ko daw eh. Damn. Kasi may take tayo kasi hindi mo ko. Saan na yung ano? Oh, saan na sinasabi mo? Ha? Ayun! Dalawa? Thank you. Girl. Wait lang, sabihin ko kay Sam. May stuck ba, Sam? Uy, mag-stuck na pala yun. Ano, nasaan na yung ano sinasabi mo? Beanstalk. Hindi! Sugar apple! Nasaan? Sa baba ata eh. Wala naman eh. Ito, hindi yan sugar apple. Ako na ya. Ako na. Apple lang ata yung nabili mo. Hindi. Mushroom na si, ano?